السلام عليكم. سأقدم تمارين لمستوى الثانية ثانوي خيار فرنسي. إذا نبداو l'exercice numéro 1. La question numéro 1: Donnez les couches atmosphériques de la Terre. يعني اعطي طبقات الغلاف الجوي للأرض. Pour répondre à cette question, je vous donne ou bien je vous présente le document suivant. La première couche, c'est la troposphère. La deuxième couche, c'est la stratosphère. Et la troisième couche, c'est la mésosphère. Et finalement, la thermosphère. إذا نكتبوا الجواب والطبقات بالترتيب. La troposphère, la stratosphère, la mésosphère et la thermosphère. Je passe à la deuxième question. Où se trouve la couche d'ozone dont son rôle؟ يعني أين توجد طبقة الأوزون؟ اعطي دورها. D'après le cours, la couche d'ozone se trouve dans la stratosphère. Donnez son rôle. Pour donner le rôle, je vous présente le document suivant. نعلم جميعا أن الشمس ترسل des rayons utiles plus des rayons dangereux. Les rayons dangereux comme les rayons ultraviolets. إذن الشمس ترسل أشعة نافعة وفي نفس الوقت هناك أشعة أخرى ضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية les rayons ultraviolets. لكن il y a une couche d'ozone autour de la Terre. La couche d'ozone se trouve dans la stratosphère, absorbe les rayons ultraviolets. Ça veut dire ne laisse pas passer les rayons ultraviolets vers la Terre. Donc هاد طبقة الأوزون هذه تمتص الأشعة فوق البنفسجية وتمنعها من التسرب نحو الأرض إلا حالة واحدة إذا كان هنا trop d'ozone. Ça veut dire ثقب الأوزون. إذا كان ثقب الأوزون يمكن لي غايون ultraviolets توصل لا تيغ. هاد لو ترو دوزون السبب ديالو هو لا بوليسيون. Ça veut dire السبب ديالو التلوث البيئي. إذن le rôle de la couche d'ozone, il absorbe les rayons ultraviolets ou bien il protège la Terre contre les rayons ultraviolets. La couche d'ozone se trouve dans la stratosphère, il absorbe les rayons ultraviolets ou bien il protège la Terre contre les rayons ultraviolets. طبقة الأوزون توجد في الستراتوسفير وتمتص الأشعة فوق البنفسجية. Je passe à la dernière question. Définir le vent. Ça veut dire عرف الرياح. إذا نعطيه وثيقة تبين la formation du vent ou bien la naissance du vent. عندي هنا deux zones. Zone à haute température Fs et autre zone à basse température Casablanca. يعني هنا منطقة ذات درجة حرارة مرتفعة في فاس وهنا منطقة ذات درجة حرارة منخفضة في كازابلانكا. بالنسبة إذا كانت هناك منطقة درجة الحرارة مرتفعة الهواء يسخن ويصعد. إذن air chaud monte. الهواء الساخن يصعد. لماذا؟ لأنه يصبح خفيف. Il devient léger.
وعندما يصعد هذه المنطقة تصبح فيها كمية الهواء قليلة، فتصبح une zone à basse pression. Je vous donne une expérience pour montrer que l'air chaud monte. إذا عندنا مروحة من نوضعها فوق منطقة ساخنة، الهواء الساخن يصعد ويتسبب في دورانها. إذا الهواء الساخن يصعد إلى الأعلى. هذه التجربة كتبين أن الهواء الساخن يصعد إلى الأعلى فيتسبب في دوران هذه المروحة. إذا الهواء الساخن يصعد من طبيعة الحال il se refroidit يعني سيبرد وينزل على شكل هواء بارد. إذا air froid descend يعني هواء بارد ينزل في هذه المنطقة اللي هي تعرف درجة حرارة منخفضة. إذا هذه المنطقة تصبح فيها كمية الهواء كثيرة وبالتالي الجزيئات كثيرة، فتصبح une zone à haute pression. إذا غتصبح هنا في هذه المنطقة ضغط مرتفع، وهذه المنطقة فيها ضغط منخفض. إذا هناك عندنا منطقتين مختلفتين في الضغط، فالهواء الموجود هنا va se déplacer vers la zone اللي فيها la basse pression. هذا le déplacement horizontalement ce qu'on appelle le vent. إذا هذا هو مفهوم الرياح. الرياح يعني le vent هو c'est un déplacement horizontal de l'air d'une zone à haute pression vers une zone à basse pression. Le vent est un déplacement horizontal d'air d'une zone de haute pression à une zone de basse pression. والسلام عليكم، إلى تمرين آخر بحول الله.